ব্লেসিং তো আপনি স্কিপ করে যাব আমেন এটুকু আজি আমাখান লাগা মন বিশ্বাস আত্মা একবার চেক করে লাগে এই আজি মই অনুৰোধ কৰি আছে আজি সাম লাগা সার্ভিস তো ইস্যু বলিবি নিচৰ লাগা ছোকরা ছোকরি খান গে লৈ কিনা আহিবলে না বহিব দে মা বাবা খান আমি এনে বেশি দেখি আছে নিচৰ লাগা ছোকরা ছোকরি বাচ্চা খান গে যদি ঘুরে আস নাকি কাম বিচারে আস নাকি এগুলো হয় কাম না পাই না লৈ কিনা আহিবি आज ये शुरू तो स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू पावले लगा दिन इसरो आमी खान के रास्ता खुली दिशे एदु कारणे मानु खान ब्लेसिंग पालन ने किले आमी खान लगा बाचा खान की स्किप करी दी जाबो आमा खान लगा बाचा खान भी आमी खान एदु ब्लेसिंग लगा एकता मेंबर एकता होबले दिबो तो ताकि शामिल होबले दिबो तो हालेलुया एदु निमित्ते आज सामने शुरू तो आमी रिक्वेस्ट करे আছে অনুরোধ করে আছে যদি বিমার মানবি থাকি আসতে গিয়ে আমি বচন গাই করব নহয় যহোবা থাকি আছে তাই লাগা আত্মা কাম করব এটা হই কিনা আজে লিখ গানা একটা মান বাইরে যা আছে আমার হাতে বেশি ব্রেগে দে পুষ্টি চাবলে তাই মাহিছে দাদা ক্রিসমাস আইছগুলো পুষ্টি চাবলে তাই মাহে কি লাগা কে সোসি মজা আছে ক্রিসমাস তো পুষ্টি যা লাগা টাইম হই তো itu mindset change people lagi. So, हम Christmas से खुशी जब ले रखे. Now, Christmas is not about you going to your village. Christmas तो अपनी खुशी जब ले लगा होमे न हो. Christmas is not you taking beer kiss पाप लगा खोड़े ले जा. इधर Christmas नहीं दो. Christmas is not. It's not for you to take. इधर राम खान kiss पाप party ले जा. इधर लगा Christmas नहीं दो. Christmas is not for you to kill pigs and cows, slaughter them. Itu kali itu ni mede no hoido. Christmas kini mede ase biswasi manka. Christmas you should mean it. It's to receive the King of Kings and the Lord of Lords in your heart. आपने लगा मन आत्मा दे होसा दे आपने जिसु के वेलकम करू लगा होमोए का असना कि yes आमी लगा सेवियर टू पृथ्वी दे आया से Yes, I mean, with the Aisha, it will do the Abli Kushi, with Thanksgiving, Abli to celebrate Guru Lagase. Holiday, American the Christmas, we should do the American dressing for Nigeria. Christmas, we should do so Manala Timakti, Ritagi, Pusti Jabule time I judge. What is it? Pusti Jabula or Christmas that he connected us? Just to crystal the word. Praise the Lord. Hallelujah. এটু কারণে আপনি আৰু আমি এটু জানি বলে আৰু বুঝিবলে লাগি আছে Christmas is not about me going to my village. Christmas is not about me taking beers and rounds to the parties or anywhere. এটু আজি আমান জানিব লাগি আছে আমি খান Christians kan Christmas celebrate করার pagan festival নিচিনাই আছে কিমান বি আফসোস दुर्गा पूजा दिवाली खान माना निश्चय होते क्रिसमस में शुरू होता दुर्गा पूजा दिवाली खान ना आरो ना इसे स्वरूप भी लगे आमी खान क्रिश्चियंस खान माना नॉन क्रिश्चियंस खान के ए आमी खान लगा पूजा से ट्रीट भी दे कोई तो आमी खान इधर बता हम भी क्रिसमस मुझे ले आया आमी खान लगा फेस्टिवल है आमी खान लगा की बात है क्रिसमस है आमी खान के ट्रीट भी हम भी कोई ना रखे so we think Christmas is about मुतु मनु के खिला लगा सेलिब्रेशन इनका एक भावना होनी चाहिए আজি আমি কান জানিব লাগে আছে আমা খান বাবা খান কোনোবা তো ডিসেম্বৰ পুঞ্জিলে বেশি মন চিন্তা হয় খুশি বাইরে সেলিব্রেট করবলে নহয় কিনা কিলে মন চিন্তা হয় আয়া আমি লাগা বাচ্চা গ্যারেন্টি নাই হো আমি লাগা বাচ্চা খানকে পাহাড় কথা বলে মন না হো কিলে সুপানু নিশা হই কিনা ঝগড়া করবলে লাগা মন দে বেরাই না মারামারি করবলে লাগা মন দে বেরাই ಇದು ক্রিসমাস নহয় তো মা বাবা খান তো ছোকরা ছোকরি খান তাহান পাহাড় যাইলে বেশ মন চিন্তা বারকে এদু ক্রিসমাস না আমার এনে চারি বলে লাগে আছে praise the Lord hallelujah today the parents are insecure আমার বাবা খান ছিল প্রার্থনা করে কিনা থাকা ছিল তো মন ছোট হয়ে কিনা চিন্তা হয়ে কিনা থাকে when কিতিয়া হি মেলগা বাচ্চা খোড়ায় কিনা আপনি কি ওলা বলে দিয়া আমি কি ওলা বলে দিয়া কিতিয়া হি খোড়ায় কিনা
কিলে ইনসিকিউর আছে কিন্তু আমাখান লাগা সোচ তো ক্রিসমাস তো খালি উল্টা পুল্টা কাম করবলে এমনি আসলো যিশু খ্রিস্টকে হসা মনে বা একসেপ্ট করবলে লাগা নহয় কিনা এইটো কাৰণে আজি আমি দুজন লাগা সোচ বদলে করবলে লাগে আমি দুজন হসা দিবি আমি বি খ্রিস্টান একটা আছে কইছিল তো আমি বি বিশ্বাসী মানুষ একটা আছে কইছিল তো আমি দুজন লাগা পয়েন্ট অফ ভিউ আমি দুজন লাগা ভাবনা আমি দুজন কিলে এইটো যিশু লাগা জন্মদিন তো সেলিব্রেট কৰাছে এইটো বদলে হ'ব লাগে Don't wait for the colony, for the village, for the community. এইটো বদলে হ'বলৈ ৰখি নাথাকিবে আজি আপুনি লগত দিব আমি লগত দিব শুৰুৱাত কৰিব আমি